Guys, ito na kami oh, naligo na kami oh. Ayan oh. Ayan sila. Malaglag ka lang dyan. Dito. Huwag ipasok yung paa. Angat. Sige, apak. Oh, dyan ka lang. Yan guys oh. Ganyan yun. Oy! Ayan si Jacob guys oh. Ayan oh. Ayan oh. Talon! Talon! Sige! Talon! Oh, talon na! Talon, dali! Talon na! Oh, sige! Talon! Oh! Nanginig eh! Ayan sila guys oh. Oh, ito sa Sabiya oh. Ayan oh, Sabiya oh, ganda. Oh. Oh, Sabiya, wag kang lumayo. Dito kami guys oh. Isa lang swimming pool dito. Ayan oh. Kaya yan yung pambata sa kabila. Si Jacob Sara ha. Ayan si Jacob guys oh, yung naka-akulay orange. Hanggang alas 5 kami dito guys. Dito. Hanggang 5 AM. Oh, dito kami oh. Yun oh. Hoy, baka tumaob yan, ganyan-ganyan ka. Kasi guys, oh, nag-enjoy siya guys. Ngayon lang kasi nakaligo yan ng swimming pool. Sila guys, oh. Ah, si Lata guys, oh. Ayan yung Lata. Ah, Lata. Oh! Ay, pag lunod. yung tadyak papunta sa ilalim. Papunta sa ilalim, hindi. Hindi paangat eh, palunod eh. 5. Tagal pa, anong oras pa lang ngayon? 10 pa lang. Mag-11, oh. Oh, huwag ka malikot. Dito. Atras kasi sabay yung dalawang kamay para di umikot. Harap ka papunta rito, harap. Yan. Sabay yung dalawang kamay, sabay. Yan oh. Yan, ganyan. Nagkaluya na si Richard. Sabi ni Richard, di man din nilalim maglangoy. Lisod man di ay. Pero mga bata sa probinsya, yano-yanohon lang. Oo nga, malayo. Oh, ba't mo tinatanggal yan, Jacob? Lamig na no? Oh, ahon mo na, ahon. Para mawala yung lamig. Ahon. Pero, maliligo pa rin ako. Yayang, ahon na yang. Mamaya naman. Lalangoy din ako eh. Dito ko lalangoy yung lalamig lang ako. Dami namin guys oh. Pakita mo si Ethan, Papa. Ayun oh, Ethan oh. Tan! Ethan! Oh. Ba't? Pakita mo. The crab. Adaan daw. Ayan siya. Adaan. Uy. Ganito kasi ito na.
Dito, kamay. Dito. Lika dali. Be, Ethan. Papunta daw siya sa malayo guys. Malalim to guys. Hanggang liig. Yan lang lalim niya. Basic lang yung laro, langoy. Hanggang liig lang guys. Ayan. Ayan ko lang, wala na kang So, ho, lubog ka pa. Sanayin mo muna ganun. hindi mo pa nga kabusado yung pag tadyak. Lutang ka, lutang ka. Babad na hitan. Kinami guys. Ayan pa, marami pa doon guys. Marami yan guys. Ayoko na lang. Mamaya pa kami kakain guys. Sige, yan, sanayin mo lang. 11:30 pero gutom na guys. Wala. Oh, grabe yung wala. Wala. Diyan na muna. Naghuot na nga eh. O, dito ka makyat o. Sige guys, bye-bye guys. Pa-like and share na lang guys. Like and share and comment. Bye-bye.